Yo anak. Intaon si Papi guys, bugat kayo bisag ang sudan binahog tubig og isda guys. Busog kayo kong anak guys, oy. Lipay kayo kong anak guys, oy, nga akong gikugos. Say good morning, iho. Say good morning to your viewers, iho Papi. Nagsige manigkis akong dughan guys, oy. Oy, nagsige manigparayag no ni Mama Lisa, ay nagkis ug maay sa akong dughan. Gisingot ang dughan ni Mama anak. I love you. I love you so much. Oy, makiglips to lips man eh, oy. Ngala, giatngan ko. I love you. I love you so much. I love you so much, anak. Lipay kay ka nabusog ka. Agay, oy. Kalipay sa kong anak na busog, guys. Oy, giapil akong donggan og kiss. Agay, oy. Ayan po mga palangga, good morning. So for today's video, samahan niyo po kaming magsasayaw, mag-ehersisyo ngayong umaga ni Papi, guys. June 11, 2026. So this is Papi's update for today's video. Ayan po, mag-ehersisyo na naman po kami dito sa loob ng bahay, guys. Kasi kahapon hindi po kami naka-ehersisyo. So ayan, samahan niyo po kami mga palangga. Ang aming sayawon ron, guys, the same as usual. Magsayaw kami ng lambada, cha-cha o kwaracha. So good morning! Magsayaw kami og lambada, kwaracha, kwaracha, lambada, lambada, kwaracha, mag-cha-cha. Mag-cha-cha, kwaracha, cha-cha. Kwaracha, mag-cha-cha, baby. Lami aging akong sakyanan, anak. Mag-cha-cha, mag-cha-cha ang baby. Mag-cha-cha, mag-cha-cha ang baby. Kwaracha, lambada, kwaracha. Kwaracha, kwaracha, kwaracha. Magsayaw kami og cha-cha. Lambada, kwaracha, lambada. Magsayaw kami og cha-cha. Lambada, kwaracha, lambada. Kwaracha o cha-cha ni Mama. Paraygon kaayo si Papi. Gitrapuhan man ang akong singo. Maracha, kwaracha, kwaracha. Cha, kwaracha, kwaracha. Ari kita ang cha-cha-racha. Sus, oy, buyag, oy. Buyag! Asos, asos, kabosog sa bibi. Gitrapuhan ang akong singot. Sus, asos, nagparaig mani. Asos, asos, pinaagot nga man. Asos, 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 pinaagot nga ang bibi ko. Grabe man, kinig, agot nga. Asos, 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 asos. Grabe, gyud niyo agot nga. I love you man. I love you so much man. I love you gyud. Asos, I love you man. Asos, oy, may anak. Ay, anak ka. Grabe kiss, ani ay. Grabe kiss akong anak na ko, oy. Di matabag kiss, ay. Ayan po guys, tapos na po kaming nag-ehersisyo. Wala. Nangilat na. Ayan po mga palangga, tapos na po kaming nag-ehersisyo. Thank you for watching and I love you guys.